बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी बिस्तर पर लेटे तो ये दुआएं पढ़ना मत भूलिए, अल्लाह खुश और राजी होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रजा के तलबगार है तो आप बिस्तर पर सोने से पहले इन दुआओं को लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के साथ साथ जिंदगी में खैर व बरकत आएगी, सुकून की नींद नसीब होगी, नेक अमाल की तौफीक मिलेगी और इसके साथ साथ रिज़्क की तंगी भी खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए और अगर मुमकिन हो तो अभी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ लीजिए। नंबर 1, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये 11 मर्तबा पढ़े। नंबर 2, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद, ये 3 मर्तबा पढ़े। नंबर 3, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलाति रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, या ज़ल जलालि वल इकराम, या हफीज़ु या रकीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, बिहक़्क़ि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, या मुसब्बिबल अस्बाब, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या मुकल्लिबल कुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबता, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا حي يا قيوم. بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا مسبب الأسباب يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا هو الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।